why is it hard sih sebenarnya? Kenapa sih susah banget yang namanya kalau udah mengalami suatu hal yang traumatis, kita susah banget untuk recover dari itu. Pertama, experiencing trauma it is very difficult, tapi sometimes kita juga yang menjadi yang kita disakitin tuh kita merasa malu. Kenapa kita mau disakitin gitu? Kenapa kita mau berada di situasi itu? And we don't want to talk about it. And if we don't talk about it, itu serasa sakit itu tuh nggak akan pulih gitu. Sometimes we got so used of being hurt, jadinya we don't really know how to resolve the hurt. Yang dilakukan adalah emotional cut off. Emotional cut off tuh misalkan sebelum kita meresolve pain itu sendiri, kita udah I'll never talk to them again, they're dead to me, I will distract myself, misalkan dengan apapun yang kalian lakukan, misalkan mau minum-minum lah, atau mau apapun hal yang distraktif yang membuat kalian distract dari kejadian itu, kalian memilih itu daripada having to deal with the pain itself, karena itu terlalu menyakitkan. Atau malah kita denial, kita merasa kayak enggak, gue gak disakitin, gue gak ada di tempat itu, gue gak mau mikirin, pokoknya gue gak mau gitu. Dan jadinya the hurt itself itu doesn't resolve and it will follow you everywhere. Bahkan sampai ke anak-anak kita. Misalkan kalau kita punya childhood abuse, childhood trauma yang terjadi waktu kita masih kecil dari orang tua kita, itu kalau nggak kita resolve akan turun ke anak-anak kita, karena kalau kita nggak nge-resolve, perlakuan kita, behavior kita pun akan mencerminkan itu, dan itu juga akan menyakitkan orang. Bayangin kayak kalau misalkan rasa pain itu adalah emotional poison, kita gampang banget bakal projecting to other people, kita bakal nulerin ke orang-orang karena kita sendiri nggak resolve itu, rasa itu, poison itu, penyakit itu nggak kita sembuhin gitu. Dan hal itu tuh sulit karena itu terjadinya involuntary in our brain. Kalau misalkan kita terjadi hal yang traumatis di hidup kita, it doesn't just affect our brain, it also affects our body, it also affects everything. Our body is gonna be in full alert karena we see everything as a threat. Makanya kita gampang banget ke-trigger, even kayak hal sekecil apapun, a time of day, atau a smell, atau misalkan aku dulu kayak gak bisa nonton Beauty and the Beast soalnya itu dari Perancis, aku punya trigger dengan Perancis gitu, gak bisa sesimpel nonton Beauty and the Beast tuh aku gak bisa. Terus kayak misalkan orang ngomong apa, atau lagu, atau tempat, padahal gak ada yang sebenarnya mau nge-trigger kita, tapi our body, our brain already see it as a threat. Makanya kita sometimes we don't know what is happening, kita tiba-tiba kok gue anxious banget ya, kok gue gak enak banget moodnya, kok gue jadi bete banget gitu. Nah itu karena emang we didn't resolve our trauma. Makanya orang bilang itu symptomsnya tuh rata-rata kayak PTSD, tapi memang secara ilmu psikiatri kan gak masuk ke diagnosis PTSD ya, kalau misalkan betrayal. Gak semua betrayal trauma itu masuk PTSD, tapi some betrayal trauma can cause PTSD kalau memang udah mengancam jiwa. Tapi simptomsnya pun sama, jadi bukan berarti kalian gak punya PTSD, kita gak punya PTSD, tapi kita punya trauma, itu bukan berarti our problem is less than them yang punya PTSD gitu. How do we heal? Pertama, reassess. Take a step back and reassess. You have to start by asking yourself, how is this act of betrayal, how is this trauma affecting me? Misalkan, oh aku jadi trust issue banget, oh triggers aku tuh ini, oh aku jadi sumbu pendek banget nih, senggol bacok banget sama orang. You have to acknowledge that, assess that, jadinya kalian tahu healing point, starting point kalian untuk healing itu di mana. Jadi kalian make a list aja, sesimpel itu. Gitu, dari situ baru kalian tahu, oh ternyata yang harus gue heal itu apa, dari mana, bagaimana caranya, misinya apa aja. Jadi kita nggak mumet gitu, semua yang ada di otak kita tuh kayak, aduh kayak mumet banget, nggak bisa nih, kayak benang kusut, nggak tahu mau mulai dari mana. Just make a list, everything that you feel is not right within your life. And then baru mulai pelan-pelan, oh dari poin 1 ini apa yang bisa aku lakukan to change this and be better from this.
And then kedua, reconnect with yourself. Most importantly, your mind, your body, your soul has to connect in some way. Karena when you've experienced trauma, yang tadi udah aku bilang, otak kita kan jadi berantakan banget nih, kayak it chops up your brain, jadinya kita ada disconnection. Makanya kita harus reconnect. Bisa dari journaling, bisa sesimpel kayak yoga atau breathing exercises. It's a way for you to reconnect and be present gitu. Karena sometimes kalau kita lagi flashbacks atau ke-trigger gitu, it's very easy for us not to be here and be in that trauma experience. And we have to find our way to ground ourselves. Okay, it's not happening right now. I have to connect with the present, and it's I'm working towards bettering myself gitu. Ketiga, fulfill your passion. Mungkin kalau misalkan kita experiencing trauma and then kalian misalkan ada di abusive relationship for years, kalian udah nggak tahu nih passion kalian apa sih yang membuat kita happy. Sesimpel hal pertanyaan kayak apa sih yang membuat kita happy sebenarnya di hidup ini, bahkan kita nggak bisa jawab karena we always put other people's first, nggak pernah kita, karena kita nggak pernah menyayangi diri kita sendiri duluan baru menyayangi orang lain. We always tend to love other people more because we think that if we put ourselves first it's gonna be selfish, tapi padahal enggak gitu. Makanya kita harus, in order for us to heal, we have to find what makes us happy, what makes us fulfilled, what is my purpose in this life gitu. Kan nggak, purpose kita di hidup ini nggak cuma untuk disakitin sama orang gitu kan. Pasti kita ada, tempat kita di dunia ini tuh ada. You just have to find a way to find that and look for it gitu. Dan it takes time. Jadi be patient karena it will take a long process. And then balance eating and sleeping itu perlu banget, karena gimana caranya kita mau punya mind yang healthy kalau misalkan rutinitas kita aja tuh nggak sehat, kita nggak tidur 3 hari gitu, kita nggak makan, nggak nafsu makan. Yang penting tuh kalau prinsip kita untuk menolong orang kan tolong diri kita sendiri dulu, amankan diri sendiri baru amankan pasien gitu kalau di kedokteran. Sama kayak gini juga, gimana cara kita mau nge-heal something if we are not even know what healthy is gitu. Terus give yourself closure, karena sometimes people who hurt us doesn't necessarily mean they're bad people or they want to hurt us gitu. Sometimes we're just a casualty for other people's actions. Dan aku selalu bilang kayak, ya itu yang orang-orang bilang, people who do bad things doesn't necessarily make them a bad person, itu betul. Tapi we have to be aware gitu, what is happening, apa yang buruk buat kita, apa yang baik untuk kita. And you cannot ask other people to give you closure, karena sometimes you won't ever get that. You have to give closure to yourself. Carilah closure ke diri kita sendiri. Oh mungkin cobalah mengerti gitu dari situasi mereka sendiri, cobalah memaafkan, forgive for you, not for them. Karena mungkin memang what they did is unacceptable, mungkin sangatlah menyakitkan untuk kalian, tapi forgiveness itu bukan untuk orang lain, bukan berarti kita memaafkan orang lain karena oh ya udah yang mereka lakukan ya udah nggak apa-apa. Tapi kita memaafkan adalah untuk kita, because we deserve peace. Gitu, ikhlas. Maafkan karena kita nggak mau membuang energi untuk hal-hal yang negatif untuk kita. Nggak mau menghabiskan energi kita untuk marah sama orang. Nggak mau menghabiskan energi kita untuk benci sama orang. Karena we all need some peace in our life. And if we find that inner peace, I'm sure you are on your way to a better life and to a better self-love.